Pangmalakasang bagas, 10. 10 bagas. Yan. Pangmalakasang bagas yan, guys. Yan, pangmalakasang bagas. Oh, Manok TV, tapos si Mariano Dizon Vlog, tapos si Golden Boy Worldwide. Yan. Yun. Anim pa. Tony Vlogs, kay Tony Vlog. Yung Lapit na, yung mga kapuni natin, na hunters, malapit-lapit na. yung nakakuha sa akin, idol. Dizon. Pakita mo, idol, dito. Ito yung nakakuha ng bakas ko. Ito, bata. Bata. Thank you, Ning Dibilia Vlog. Oh. Thank you, Thank you, Ning Vlog. Ning. Ning Vlog. Ning Dibilia. Ning Dibilia Vlog. Ayan. Bata yung nakakuha, guys. Ayan. Sa top 10 po ng ating live. Dahil pag nakukuha na lapag dito sa bypass. Yan, si Golden Boy. Idol, idol. Yan yung hari ng bakas. Si Idol. Idol. Yan, si Golden Boy. Yan. Ano na lang, cash na lang, cash. Mariano Dizon. Yun, malapit na yan. Pagkaling na lang dyan. Ning Dibilia Vlog. Ning Dibilia Vlog, kayo ng crew. Don TV Vlog, tara doon.